一下有时忘记了，一开始啊。Okay, okay kita ada kawan baru, hai Seiki. Okay, so ini adalah saya dulu. So saya dengan nutrition Herbalife dah 10 tahun, 8 bulan turun 29 kg, and then dah maintain untuk 10 tahun. Paling penting bukan turun berapa kg. 喜好，没有看到你的 screen。没有看到我的 喜好 I can't see your screen。有啊，我 I only see real talk。Oh, means your line problem. Semua nampak kan gambar saya? Ya, nampak Okay. je. So Elaine punya line a bit not very sharp, a bit blur. a bit blur because your line, but not my line. Oh, my line ah. Okay. Okay, so semua dapat tengok. Okay, so kalau dapat tengok, okay bagi saya type dekat chat 333. So senang. Ya, Macam okay. mana? Ya, so ada 3. Okay, good. Semua dapat nampak tu. Okay, bagus. Okay. So saya sangat bersyukur dengan coach saya, right? So dengan nutrition dan juga coaching, so saya dapat kekal untuk 10 tahun. So inilah paling penting, bukan turun berat saja. Okay, anda perlu tahu turun berat dan boleh maintain. Saya percaya banyak orang dekat luar pernah turun berat, tapi naik balik. Betul tak? Okay, so saya sebelum ini saya pernah turun berat umur 18 tahun, okay, tapi naik balik. Okay, so selepas tu nak turun tak turun. Okay, sangat bersyukur dengan nutrition lah, dengan coach saya dengan program kami, saya turun 29 kg dan maintain dah ini tahun ke-10. Okay, so topik hari ini. Okay, topik hari ini apa itu makanan? Apa itu nutrisi? Okay, pernah fikir tak? Kenapa kita nak makan? Pernah fikir? Boleh share tak? Boleh type dekat chat kan? Kalau nak type dekat chat boleh, atau nak bercakap aja, boleh cakap aja. Kenapa kita nak makan? Kerana lapar. Lapar, okay. Kenapa kita lapar? I don't know lah. I don't know kan, right? So, because kita lapar, kita tak ada boleh kerja, tak ada tenaga, betul tak? Right? Yeah. So, kita go back lah. Kita makan sebab kita nak tenaga untuk bekerja, untuk badan kita, betul tak? Makan untuk badan kita. So apa yang sebenarnya kita makan, nak dapatkan apa? So dapatkan tenaga. Tenaga itu datang daripada mana? So itu datang daripada kita panggil nutrisi. Sebenarnya nutrisi ini sangat mendalam. Kita ada beberapa layer. Okay, so macam minggu lepas kita ada share macronutrient, right? So maksudnya macronutrient. Okay, nak translate bahasa Melayu susah sikit. Okay, maksudnya yang besar ada 3 jenis. Karbohidrat, protein, dan apa? Siapa tahu? Boleh type. Karbohidrat, protein, dan lemak. Okay, so kita perlu 3 benda ini seimbang. Okay, sebab 3 benda ni ada kegunaannya. Okay, so hari ni coach tak share banyak benda itulah, right? Lepas tu lebih mendalam lagi. Lepas kita dah tahu jaga makronutrient, kita perlu tahu jaga micronutrient. Maksudnya yang kecil-kecil, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Lepas tu phytonutrient adalah nutrisi daripada tumbuh-tumbuhan. Sangat penting. Kenapa bukan datang daripada binatang? Kenapa perlu tumbuh-tumbuhan? So ada sebab dia lah, right? Dan juga serat dan air. Air juga adalah nutrisi. Banyak orang anggap air ni tak ada apalah because free, because tak perlu bayar. So jadi kita akan take for granted lah bahasa Inggeris kan. Kita akan ambil remeh, okay, tentang air ni. So that's why kita makan untuk nak dapatkan nutrisi. Sebab nutrisi ni bagi kita badan kita tenaga. So jom kita kaji tengok apa yang kita makan. Biasa kan? Ini gambar-gambar yang kita biasa makan lah. Right? So sebenarnya apa yang nutrisi tidak seimbang? So inilah contoh-contohnya bila kita makan biasa. Sebab kita tak faham kenapa kita makan. So hari ni kita tengok balik. Sebenarnya kita perlu seimbang. Bukan lebih, bukan kurang. Okay? Tapi dalam pasaran, maksudnya dalam keadaan kita, so kita akan terlebih makan apa? Gula, garam, okay? Kalau yang Muslim tak ada alkohol lah, merokok. Mungkin kita tak rokok, okay? Mungkin ni nampak macam kan tak rokok kan, tapi kawan rokok atau ayah atau orang lain rokok, kita terbau,
asap dia lagi teruk sebenarnya. Tahu tak? Sebenarnya asap mereka lagi teruk daripada orang yang merokok. Okay, so that's why kadang-kadang kita tak merokok tapi kita pun ada masalah kan. So that's why bukan itu. So it's because persekitaran kita menyebabkan kita tak sihat. Okay, lemak, bahan kimia. Bahan kimia maksudnya apa? Sekarang banyak sangat dekat luar kan, color punya kek lah, color punya minuman lah kan, kita pun tak tahu datang dari mana. So ini bahan kimia lah, racun serangga di sayur-sayuran, buah-buahan, bahan pewarna, pengawet, pencemaran dan hormon. Okay, hormon ni maksudnya datang daripada binatang lah. So sebab semua benda hidup kecuali tumbuh-tumbuhan ada hormon, termasuk manusia. So kalau binatang itu hormon tak baik, kita makan jugalah. Right? So that's why kadang-kadang kita pun jadi tak sihat. Okay? So ini adalah apa yang kita terlebih. Sebenarnya kita perlu kurangkan. Okay? Dan kita perlu ni kurang pula. Contoh, protein sayur-sayuran, vitamin, mineral maksudnya kalsium, magnesium kan, micronutrient, serat untuk senang pergi buang air. Ini kita pun banyak orang kurang. Dekat Malaysia banyak orang kurang. Kenapa? Sebab banyak orang ada masalah pembuangan. Okay, 2 hari itu normal dia kata. Sebenarnya kalau nak buang air normal, setiap maksimum 16 jam, 18 jam anda dah makan, perlu keluar. Paling banyak pun 24 jam. Maksudnya pagi ni saya makan, esok pagi saya dah buang lah hari ni makannya. Tapi banyak orang, biasanya saya makan pagi ni, malam dah buang dah sebenarnya. Kalau anda sihat lah, right? So as amino acid, right, carbohydrate complex, okay, dan juga faktor botani ni ialah phytonutrient lah dan air. Ini yang kita kurang. So kita perlu lebihkan, okay, good. So that's apa yang kita makan hari ini. Tengok nampak tak? Makanan segera dan makanan proses adalah tinggi kalori dengan kurang nilai nutrisi. So inilah apa yang kita berlebihan. So saya nak tanya, siapa dekat sini tak makan fast food? Semua makan kan? Sebulan sekali tu normal lah kan, minimum. Kalau tak makan langsung tu kan, okay, faham aja kan, okay, especially orang muda kan, okay, orang yang berumur mungkin tidak, okay, tapi anak kita nak makan, kita pun termakan, okay. So that's why ini adalah apa yang kita lebih lemak, lebih gula, lebih tepung putih, garam dan pengawet, right, so dan juga pewarna, okay. Dan apa yang kita kurang? So walaupun ada orang yang kata, coach, saya makan sihat je, makan sayur banyak, makan buah banyak, yes, tapi masih kurang nutrisi. Kenapa? Sebab zat-zat dalam tumbuh-tumbuhan kita makin kurang. Okay? Kenapa cakap macam ni? Sebab kalau anda tengok kan, pergi online aja, senang aja WHO, satu biji apple 1985, tahun 1985, 35 tahun dulu, satu biji apple anda hari ini perlu berapa tahu tak? Perlu 5 biji ke 10 biji apple baru dapat sama punya vitamin C. So kenapa kita makan banyak pun lapar? Sebab makanan kita dah makin kurang nutrisi. Badan kita tak cukup nutrisi, kita akan jadi cepat lapar. Tapi pelik, bila minum shake, minum air saja kan, minum shake saja tapi boleh kenyang. Kan? Tak ada apa pun, tak ada gigit pun, tapi boleh kenyang sebab dalam shake ada nutrisi. Sebab hari ini kita akan share topik ini. Okay, so nanti kita tengok. So, ini adalah makanan yang banyak tinggi pengawet, okay? So that's why makanan proses cuba elakkan. Okay, ini adalah penyebab kanser. Okay, penyebab kanser utama, okay, sebab makanan-makanan proses. Okay, so ini adalah datang daripada online, right? So sebenarnya KKM pun ada. Saya pernah baca ada satu sama exactly tapi warna merah dia punya flyers dia macam ni. So first hot dog. So coach, saya makan ayam hari-hari. Makan apa? Hot dog. Atau daging yang proses macam burger kan. So all this dah tambah garam, tambah pengawet. So that's why tak bagus untuk badan. Okay? Sangat senang ya logik akal. Hot dog dia perlu balun kan. Lebih murah daripada beli ayam, betul tak? Kan? Satu ekor ayam berapa puluh ringgit kan, belas ringgit kan. Tapi hot dog tu, satu paket 10 baru berapa ringgit aja. So, pelik. Ayam yang tak perlu proses, dia kena lebih mahal daripada dia yang dah proses. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini ayam dia sangat kurang lah.
Kan mesti ada bahan-bahan yang murah yang dia bagi anda makan tu. Okay, donut, french fries. French fries sedap kan? Okay, so dan juga cookies, maksudnya biskut-biskut, chips, right? So benda-benda ini yang menyebabkan banyak masalah, okay, especially cancer. Okay, so that's why elakkan lah, right? So, and then juga gula. Okay, so nampak tak? Ini dah tahun berapa? 2014. Okay, so sekarang bukan dulu orang tua baru aja kena kencing manis. Sekarang makin muda dah dapat dah. Okay, so 11 tahun, belum cukup 12 tahun dah ada kencing manis. So kita panggil sugar baby. Okay, sebab ada yang lahir saja dah ada diabetes baby. Kenapa? Because ibu mengandung ambil all this makanan yang manis, okay, dan juga minuman yang manis. So that's why sekarang makin banyak minuman yang kurang gula lah, right? So that's why kita cuba elakkan. Okay, good. So ini adalah beberapa contoh bila kita tak cukup nutrisi. Okay, banyak orang mereka akan rasa, oh tak apalah, kurang sikit saja mah, tak nampak vitamin, kalsium, tak apalah, right? Siapa kuku dia macam kering saja, senang patah. Kalsium, protein tak cukup. Rambut senang gugur, okay, atau senang pecah kan ujung dia. So it's because nutrition. Okay, bukan sebab oh saya tak cukup apa, saya tak cukup, tak. It's because sebenarnya nutrisi aja. Okay, so kalau dalaman anda macam mana tak sihat pun, anda macam mana nak tampal, nak sapu ni, sapu tu tak guna. Sebab dalam keluar, betul tak? Badan kita dari dalam makan, and then baru keluar nutrisi tu. Okay, so that's why dari dalaman. Okay, and then lepas tu kalau orang yang kurang lemak yang baik, sentiasa kering kulit dia, bukan tak cukup air saja, sebab kurang lemak. Okay, so senang je. Cuba ambil tangan anda, right? Lepas tu buat jari tu, grease. Ada tak satu line, lepas tu tak hilang-hilang. Kalau ada tu, especially dah lepas mandi lah. Ada peluh, jangan cakap lah kan. Ada peluh memang tak ada. Tapi bila dah lepas mandi bersih semua, nanti cuba. Okay, so memang akan nampak kalau ada line kering-kering tu sebab lemak baik kurang. Okay, so ini adalah lepas tu sentiasa letih. Pelik. Tahu tak? Sebenarnya orang manusia makin umur meningkat, tidur semakin kurang sebenarnya. Right? So orang tua tu dia tidur 6 jam kan, dah cukup dah 5 jam kan. Okay? Tapi kita muda-muda dah start tak bertenaga, cepat letih kan. Tidur pun tak cukup kan. Kenapa? Sebab nutrisi. Bukan sebab tak makan. Okay? So, that's why ini adalah salah satu laporan, right? So 7 daripada 10 orang pergi jumpa doktor. Okay, jumpa doktor sebab 7 orang ni sebab kurang nutrisi. Contoh jumpa doktor untuk apa? Sakit kepala, tak boleh tidur. Siapa ada dekat sini masalah tidur? Nak tidur tak boleh kan? Tak lena kan hari ni. Risau, stres, sikit-sikit stres, murung, okay. And then masalah jantung, okay, tekanan darah, anemia, okay, dan juga lain-lain lah, masalah penghadaman, kanser, semua. 10 orang, 7 orang sebab tak cukup nutrisi. Bukan sebab genetik. Sebab genetik ni 30% aja. Kita bawa, kalau ibu bapa kita ada penyakit, kita bawa 30% aja. Kita tak bawa semua. Okay. So, that's why anda dah faham dah, right? So, jom. Obesity ni semakin meningkat, betul tak? Setiap tahun. So that's why kita hari ni program kita memang betul-betul nak tolong, right? So lebih banyak orang, okay, untuk jadi sihat, especially orang-orang muda, especially ibu bapa. Kenapa? Because ibu bapa ni adalah penentu untuk anak mereka jadi sihat. Sebab anak kita tak tahu apa pun. Kan? Macam dulu saya gemuk, saya tak tahu kenapa saya gemuk. Sebab mak ayah saya bagi makan, kan? Makan yang senang kan. Kadang-kadang kita sebagai ibu ayah kan, kita nak masak senang aja. Goreng hotdog kan, french fries dah settle. Lagi tambah sekarang ada air fryer kan, nampak lagi banyak parents ada akan buat nugget lah kan, letak air fryer sekali semua goreng dan hantar kan. Dia kata sihat sebab air fryer tak goreng minyak. Okay, so yeah, that's why anak kita sihat ke tidak is depend on kita. Okay, kalau anda hari ini adalah parents, then you need to take care lah. So, that's why hari ini anda dekat sini, so cuba share dengan orang ramai, okay, about this. So, jom kita check apa yang kita makan biasanya.
Okay, so setiap hari apa yang anda makan? Yang sebelum ni sebelum. Jom share sikit dekat chat. Apa favorite breakfast ke, lunch ke, apa favorite makanan anda? Jom share sikit. Ada? Boleh share. What you love to eat? So Coach Shui Hao, saya suka makan banyak, kebanyakan makanan Melayu lah. Makanan Cina pun ada. Okay, so makanan Cina kalau pergi Penang, dia akan makan makanan Cina lah. So mi kan, char kway teow kan. Kalau macam, because saya sekolah kebangsaan, so memang nasi lemak itu number one lah. Saya masih ingat lagi sekolah menengah tu, kita ponteng untuk nak makan nasi lemak. Okay, ponteng untuk makan nasi lemak. Sebab nasi lemak itu belakang pagar kan. So special. Okay, so itulah. Right, so nampak tak? Pau, kari kan. Semua benda ni, okay, tinggi karbohidrat. Okay, tinggi karbohidrat kosong. Right, so lepas tu tinggi protein haiwan, lemak, garam. Betul tak? Agree? Right? And then juga, okay, mungkin tak ada antibiotik lah, tak ada ubat lah, right? Tapi kita ada banyak perisa kan, garam, gula kan. So ini benda-benda yang kita always makan, okay? Tinggi kalori. So basically kita akan ambil 2,500 ke 3,000 kalori. So that's the reason kenapa kita naik berat. Unless anda mungkin makan 2 kali sehari aja, then tak boleh kata apalah, kan? Right? So that's why WHO, World Health Organization katakan 50% kematian awal. Maksudnya belum sampai aja dia tiba-tiba sakit jantung mati. Tiba-tiba matilah. So maksudnya tiba-tiba penyakit mati. So 50% sebab punca makanan. Oh, bukan sebab dia ada penyakit, bukan sebab dia punya apa genetik ke apa, tak. Okay? Sebab pemakanan menyebabkan dia mati awal. Okay? So that's why kita janganlah mengabaikan benda ni. Kalau mati tak apa, terus terang. The reason 10 tahun dulu saya turun berat, saya buat keputusan turun berat sebab satu aja. Saya tak nak menyusahkan orang lain. Okay? So, mati tak apa, terus terang. Mati sekejap aja. Orang lain nanti lupa dah, kan? Betul tak? Kan? Tapi kalau nak mati, tak mati. Terus kesian. Hari-hari orang kena pakai pampers untuk kita, kan? Untuk nak layan kita, kan? Nak makan kena sok kita. Oh, memang letih lah. Sebab saya punya experience, my grandfather heart attack, right? So my grandmother, okay, so kencing manis berpuluh tahun, bukan belas, berpuluh tahun. Memang kadang-kadang, tiba-tiba tak selesa, all this lah, a lot of challenge. Okay, so that's why saya nampak saya my family members ada banyak cabaran. So I decide tahun 2010 saya terdengar ni. Dia kata mati tak apa, jangan menyusahkan orang lain. So dari perkataan itu saya start untuk turun berat dan start untuk jaga kesihatan saya. Okay, so hari ini coach juga bagi anda inspirasi supaya anda buat keputusan untuk jaga kesihatan anda. Okay, good. So that's why jom kita dah tahu dah apa yang kita makan semua itu kurang sihat, bukan tak baik lah. So jangan pula kan coach macam ni tak baik hidup lah macam ni, apa pun tak boleh makan. Boleh, kita kena seimbangkan. So that's why dalam Herbalife Nutrition kita perlu seimbang, nutrisi seimbang. Okay, so gaya hidup yang sihat. So dah lah makan goreng, makan nasi lemak, roti canai, makan bukan-bukan, lepas tu makan tidur, bangun, so letih kan. So that's why dalam falsafah kita nutrisi yang seimbang. Yang kedua, kita ada gaya hidup yang sihat. Maksudnya gaya hidup yang sihat adalah tidur awal, minum air yang cukup, makan balance, semua. Okay, bukan diet. Banyak orang rasa, oh tak makan goreng diet ni. Tak, ini adalah gaya hidup. Okay, so dan juga program peribadi. So that's why kita adalah coach masing-masing. Okay, so di Herbalife kami percaya bahawa pemakanan seimbang dan nutrisi yang diperibadikan menyokong gaya hidup yang aktif dan sihat. Okay, kuncinya adalah pemakanan yang betul dengan gabungan suplemen yang terbukti secara sains dan senaman. That's why dalam program kita bukan just Herbalife je. Kita nak anda juga jaga pemakanan. Okay, good. So that's why bila kita dapat nutrisi yang seimbang, first berat badan lah, confirm. So banyak orang dia nak turun berat. Okay, so saya senang aja. Coach tak ajar anda turun berat. Coach
Coach ajak anda jadi sihat. Sebab bila anda sihat, mesti kurus, betul tak? Tapi kalau anda kurus, tak semestinya sihat. Betul? So that's why banyak orang terbalik. Dia nak kurus, tak sihat pun tak apa. Dia tak fikir. Lepas tu, tiba-tiba kan, ada masalah, lepas tu menyesal. So that's why now hari ni Coach Syah bagi tahu anda, fokus dekat pemakanan yang sihat. Kalau anda buat sihat, buat betul, confirm akan sihat. Umpama anda jalan kaki ke, naik basikal ke, naik kapal terbang, bila anda hala tuju ke utara, mesti sampai Penang. Betul tak? Lambat atau cepat aja. So hari ni kalau anda jaga makan, cuba terbaik, so lambat dapat ideal weight pun tak apa. Sebab anda dah tahu dah itu jalannya. So that's why kita jaga pemakanan. So first berat badan ideal, second kulit yang sihat, sendi yang sihat. Ya, sendi. So banyak orang nak cangkung pun tak boleh. Kan? Nak gerak kaki sakit sebab tak sihat. Okay? Lepas tu kesihatan otak sangat-sangat penting. Sebab nutrisi ni boleh memberi otak kita jadi lebih sihat. Tahu tak? So saya rasa, bukan saya rasa lah, anda boleh tengok banyak, right? So bila anda start program, anda rasa anda lebih tenang. Siapa dekat sini ada rasa lebih tenang bila start program? Ada tak? Yang start program rasa lebih tenang, lebih clear kan? Kerja pun lebih senang kan? Because of nutrition. Okay? So lepas tu penghadaman yang baik. Okay? So jom kita tengok balik apa itu makanan dan nutrisi. Okay? So kita tengok balik lagi. Right? So kita makan untuk dapatkan protein, karbo. So ini adalah nutrisi lah, nama-nama dia. So kita tengok untuk apa? Contohnya protein untuk membantu bina otot, kekalkan jisim otot. Kalau anda nak cantik figure anda kan, protein. Okay? Karbo, sumber tenaga utama. So banyak orang, Coach, saya tak makan nasi. Bahaya tu. Sebenarnya lagi tak boleh turun berat. Kenapa? Sebab anda tak cukup tenaga. Anda tak cukup tenaga. Bila anda tak cukup tenaga, badan anda nak macam mana nak bakar lemak anda. So that's why anda perlu karbohidrat. Nasi tu kena makan. Tapi bukan berlebihan. So lepas tu lemak. Lemak tak tepu. Bukan lemak yang tepu. Lemak tak tepu. Untuk kesihatan jantung. Nampak tak? Ini just overall supaya anda ada satu kita panggil bayang picture yang clear supaya everything ini perlu. Okay? Vitamin dan mineral untuk pertumbuhan dan pembangunan. Maksudnya vitamin itu kesihatan kita. Okay? So lepas tu apa? Asid lemak omega 3. Good fat. Okay? Untuk jantung, untuk mata, sendi, kulit. Tadi kan kulit kan kering. Lepas tu imunisasi. Sangat penting. Okay? Kalau anda masih ingat lagi, Coach Syah suka share tentang kalsium. Okay? Kalsium perlu vitamin D. Vitamin D perlu lemak. So omega 3 lah. So kalau anda punya lemak tak cukup, macam mana nak terima vitamin D? Tak cukup vitamin D, macam mana nak dapat kalsium? Nampak tak? So that's why it's a combination. Okay? So lepas tu fiber, serat untuk buang toksik. Untuk keluarkan pupu kita. Banyak orang fiber kan nak gigit. Sayur tak nak, aku saya tak makan sayur. Siapa yang tak makan sayur sini? So makan. Okay, sayur, buah-buahan ni banyak serat untuk pembuangan. Okay, lepas tu air. Air untuk badan kita berfungsi dengan baik. Lepas tu berehat. Rehat. Banyak orang semua dia buat tapi tidur tak cukup. Okay, bila tidur tak cukup tu susah nak turun berat. Okay, kalau mungkin turun berat pun yes, tapi tak ada kesihatan tu mungkin kita tak tahulah, right? So tapi kita kena jaga juga. Okay, good, right? So that's why anda dah tahu dah fungsi-fungsi yang basic, right? So that's why falsafah nutrisi global kami, right? So 30% lemak, 40% karbo, 30%. Okay, ini apa yang kita nak. Okay, so kita nak seimbang. Okay, so anda dah tahu dah. Okay, so this is the reason bagaimana guna all this lah. Right, protein tadi bagi otot dan juga energi. Nampak dah berasa letih tidak banyak because tahap protein anda mungkin semakin berkurangan. Okay, one of reason lah. Okay, so Coach hari ini tak sentuh banyak dekat sini lah, right? Because ni ada topik dia. Okay, so that's why apa itu sel? Sebenarnya tadi kita makanan dia akan tukar jadi nutrisi. Okay, nutrisi ini untuk sel kita.
练乳了没有？晚上也要练乳的人。 Okay, macam untuk sel kita. Okay, clear. So that's why sel ini macam batu bata. So batu bata ini sebelum nak jadi batu bata perlu apa? Perlu kalau batu bata merah tanah liat lah. Kalau batu bata pasir perlu pasir simen, betul tak? So pasir simen ini datang daripada mana? Itu adalah datang daripada nutrisi kita. So nutrisi bila kita makan bagi kita punya sel jadi sihat. Bila sel makin sihat, right? So dia akan gabung jadi batu bata. Sel yang sihat tu dia akan jadi satu rumah lah, right? So macam kalau banyak batu bata jadi satu rumah. So sel yang banyak jadi manusia. Okay, nampak tak? Okay, so that's why sel yang sihat dia boleh membantu anda menyerap nutrisi. Okay, dan buang benda-benda yang tak baik. Okay, so sama juga batu bata yang baik kalau tengok rumah kan. Batu bata merah ni dia boleh menyerap haba, dia boleh menyejukkan rumah tu. Why? Betul tak? Kalau anda tengoklah kalau rumah orang dulu yang batu bata tanah liat sejuk. Kenapa? Because dia ada fungsi dia lah. Right? So sama juga manusia sel kita sama. So dia nak kekal sihat kita perlu nutrisi. Okay, supaya dia kekal sihat. Okay, boleh? So that's why hari ni Coach Syihal akan share right tentang F1 sahaja. So dekat program kami Herbalife memang ada nutrisi dalaman dan juga luaran. Okay, so dan hari ini Coach Syihal tak share banyak, so hanya akan share satu aja. Formula 1. Sebab Formula 1 ini adalah kunci utama. Okay, so kalau masih dapat follow boleh tag, right? So 888. Coach Syihal boleh tahu anda masih follow tak. Ya, okay. Welcome semua. Wow. Lain kali masuk awal tahu tak? Sebab miss banyak depan tu. Sebab kita akan finish 9:30 maximum on time. Okay. So, F1 ni adalah first makanan yang seimbang. Okay, kenapa cakap macam ni? Nanti kita tengok. Okay. So, makanan seimbang berkhasiat. Okay, semua dapat follow yang pantas, mudah dan menggantikan sarapan pagi, makan tengah hari atau makan malam yang berkalori tinggi. The reason kita boleh turun berat badan sebab shake. Sebab shake ini adalah makanan sama dengan kita makan nasi. Tapi kita dapat semua nutrisi dengan kalori yang sangat rendah. Okay, so mengandungi protein, vitamin, mineral semua senang cerita. Tadi yang kita belajar nutrisi pening-pening kan, tak perlu risau. Semua dalam shake ini. Kalau anda pandai boleh baca. Kalau tak pandai macam Coach Syihal, tak apa. Senang aja. Follow Coach Syihal, minum aja. Okay. So, that's why ini adalah nutrisi Formula 1. Okay. Kalau dengan susu rendah lemak, ada 189 kalori aja. Okay. Tadi kita tengok kan, nasi lemak semua, berapa kalori? Kalau satu hari, 2,500 sampai 3,000 kalori. The reason kita nak berat, over kalori. So hari ni kita nak tahu, kita nak rendah kalori. So that's why shake ni rendah kalori, tetapi ada 16 jenis vitamin dan mineral, ada 17 gram protein, ada kalsium, ada antioksidan, ada apa lagi? Ada serat lagi, boleh bantu. Siapa yang tak suka makan sayur, boleh minum shake. Sebab shake ada serat. Okay, so tapi kalau anda suka kopi, cappuccino, lagi bagus sebab ada 5 gram serat setiap serving. Okay, so that's why semua flavor ada beza-beza sedikit lah, right? So that's why ini adalah nutrition untuk ganti makanan kita, bukan suplemen. Suplemen maksudnya kita kena makan, kita kena tambah. Tapi ini boleh ganti makanan kita tak perlu makan. Okay, so that's why kenapa coach tadi kata balance, right? So that's why bukan just protein saja sebenarnya. Kalau anda baca betul-betul, setiap tu ada 8 gram protein, 8.3 gram karbohidrat, lebih kurang sama, betul tak? So tadi kita tengok tadi berapa persen? 30, 40, right? So lemak 2.4 gram. Tengok lemak dia sikit aja. Okay? So that's why kita memang dah balance dah. Ini adalah meal. So bila anda tambah protein, tambah soya, lagi perfect lah. Okay? Good. So and then kenapa kita dalam shake kita guna soya? Banyak orang akan kata, "Coach, saya tak makan soya." Ada tak? Ada tak kawan macam ni? Yang tak boleh makan soya atau allergic soya.
Ada kan, right? So first anda perlu tahu kenapa dulu, apa yang bagus untuk soya dulu. So first, soya mempunyai kualiti pemakanan yang mempunyai amino acid semua. Okay, so that's why dalam topik protein, coach dah share dah, right? So ada 20 jenis amino acid amino. So memang dah complete soya. The only tumbuh-tumbuhan punya protein is complete. Okay, first. Second, score PDCAAS. So maksudnya penghadaman sebenarnya ceritalah. Bila kita ambil soya itu berapa cepat berapa senang diserap oleh badan kita. Okay, so 1.0 ini adalah full mark, maksudnya penuh, maka penuh 100% lah. Okay, so that's why kalau anda tengok sini, kenapa orang yang pergi gym dia suka makan lembu, daging lembu. Kenapa? Sebab dia hampir dengan satu. Okay, atau ayam dada. Dia masih hijau tapi dia kurang sedikit. So yang lain dia orang tak makan. Kacang kan. Apa lagi? Nuts, all the nuts lah. Okay, atau apa lagi? Beans kan. Nuts dengan beans lain tapi bahasa Melayu kita panggil nuts, kacang lah. Tapi beans is macam kacang merah, kacang hijau, all these beans. Okay, kalau nuts is almond. Nah, beza dia tau. So bahasa Melayu orang tahu macam nak beza dia. Okay, so all this is lower penghadamannya. Okay, so that's why kalau anda tengok ayam, okay, beef protein lebih okay, and then kalau susu, telur putih, soy adalah satu. So that's why ini tiga adalah perfect untuk penghadaman kita. Okay, so dan juga soya tak menjejaskan tenaga batin lelaki. So that's why kalau anda takut ke minum banyak soya kan, so lelaki tak subur lah, all this lah. No. Okay, soya tak mungkin. Okay, so that's why ada satu kita panggil apa? Ingredient dia, okay, dia hormon perempuan dengan ingredient dekat soya is different. Okay, so that's why anda tak perlu risau. Okay, so dan juga ada orang kata soya ada gout lah, all this, sebenarnya tidak. Okay, so kalau ada orang yang ada gout, okay, kalau mereka boleh makan daging, sebenarnya boleh minum soya. Tapi kalau mereka dah makan daging semua pun lah tak masuk ke dalam, lepas tu minum soya, dia sakit, dia cakap soya. Kalau dia suruh dia cuba minum soya, lepas tu tak makan daging, tak makan semua protein binatang, dia tak ada masalah. Senang aja, because of terlalu banyak protein dia akan ini. So that's why daging dia pun boleh makan, just jangan over saja. Okay, boleh? So that's why ini adalah contoh, right? Sepanjang hari tadi kita ambil, kalau tadi kita tengok breakfast kita kan, right? So breakfast sampai malam 2,500 kalori. So dengan Herbalife Nutrition, right? So pagi dengan malam kita dah jimat dekat 1,000 kalori dah. Because pagi 150 kalori, pagi 130 kalori, malam 130 kalori. So total around 300 saja. Lepas tu lunch follow meal plan 500. Petang kita ambil snack 200 So lebih kurang ada 1,000 kalori. So sangat-sangat jimat kalori. That's why bila kita ambil shake aja dapat turun berat. Okay, so clear? Right, so that's why ini adalah harganya. Right, so kalau anda compare, ada orang kata, oh shake mahal, Herbalife mahal, bukan shake mahal. Banyak orang kan ada yang cakap shake Herbalife mahal. Okay, so kalau Herbalife, sebenarnya Herbalife tak mahal pun. Okay, kenapa aku cakap macam ni? So ini adalah shake, harga shake RM5, ini after discount lah. Kalau belum discount, RM7 macam tu. Okay, RM7 hari ini kalau kita makan dekat luar, apa yang kita dapat? Adakah kita boleh dapat semua nutrisi tu? Tak. Kalau anda cakap nak makan saja, memang boleh. Makan 2 keping roti pun boleh. Tak sampai RM2. Tapi adakah anda dapat nutrition? Betul tak? So that's why hari ni kalau anda nak dapat vitamin A, vitamin C, protein semua, dekat luar tu confirm lebih RM10 lah. Kan, avocado, telur 2 biji, wholemeal bread, kan, kacang sikit kan, beans, nuts lah, all this. So confirm lebih di RM10. So that's why Herbalife Shake kalau sangat-sangat amazing, jimat masa anda dan boleh replace meal anda. Okay, good? Boleh? Wow, finally dah habis sharing topik hari ni. Semua dapat tak? Kalau dapat no, boleh type dekat bawah tu. I love F1. Senang cerita. Chuan Ming
Mana tak? Ibu Lin tulis apa tu? Chon Min. Yeah, I love F1. Hi Hazalina. Yeah, F1 sangat-sangat amazing. Okay, so yeah, I love it so much. So memang so far 10 tahun rasanya tinggal sehari kot. Sehari ke 2 hari. Terlupa aja. Okay, so that's why tak pernah tinggal syuk lah walaupun I travel. Okay. Yeah, okay, so semua dapat follow. Jom kita forward lagi, right? So it's time untuk good news, right? So bagi kawan-kawan baru mungkin, Coach betul ke boleh turun berat? No worry. So that's why hari ni kita every week akan recognize you all, right? So dan kita tengok siapa boleh share, boleh dengar story mereka. Okay, so how they do it, right? So and then kita boleh tengok, right? So kita ini adalah for our program yang all the top loser lah. Okay, sebenarnya ada banyak lagi. Okay, so kalau nak share tu pagi sampai malam pun tak habis kan. So coach dah pilih beberapa ni. So yang mereka izinkan untuk share. Sebab kita akan tanya juga, anda boleh tak share gambar anda kan dekat online kan. So ini adalah previous program yang dah hampir ID weight dan ada yang dah capai ID weight. Okay, jom kita tengok. Okay. So doktor boleh, saya rasa anda semua boleh juga kan. Ingat, free apa kan? Saya pernah masuk. Congratulations, right? So, yeah, ini adalah previous yang winner, right? So, and juga yang dapat amazing result. Now, kita nak tengok who is the winner untuk week kedua. Okay, jom kita tengok. Dalam okay, normally turun segini dah hampir ID weight nak berikan. Okay, satu titik dua betul. Okay, so ini wow, 3 kg ke atas. Yang 3.4, 4.8, 2.4, wow, 6 kg pada. Right, so wow, luar biasa. Right, tanya pada mereka. So hopefully next week semua boleh dapat update, right? So update anda punya result. Okay, coach-coach semua kan. So inform dengan kawan-kawan anda. Kenapa? Because kita ada prize. Next week masih ada satu round lagi. Okay, so okay, so first samalah this round kita akan bagi calcium for the top winner. Okay, siapa nak? Say me. Okay, so calcium ni boleh membantu kita. Okay, so actually calcium ni boleh bantu kita turun berat, bukan just tulang saja. Okay, because calcium ni, dalam calcium kita ada vitamin D dan ada mineral lain, boleh meningkatkan metabolism kita actually. Okay, so tapi tak banyak lah, tapi dia boleh membantu. Okay, so and then top 2 winner akan dapat our Elo shooting gel. Right, so shooting gel ini sangat bagus untuk luaran. Bila anda ada luka, anda ada rasa gatal kan, yeah, this is the best. Okay, so anak saya dia tahulah bila luka anything dia akan ambil ni lah. Kalau sakit kerongkong dia akan ambil aloe vera concentrate lah untuk minum. Dia ambil orange juice. Okay, so jom kita tengok siapa pemenang this week. Wow, ini adalah top 15. Right, so Zulkarnain dan Riza dah dapat kita punya prize kan last week. Right, so this round kita akan ada first is for Fung Ha. Fung Ha ada? Ada. Mana satu? Saya pun tak tahu. 风霞，你在不在？风霞 Ada 2 Chinese.，Hello， I don't know which one.
Saya Okay. Hai, Sayang. Hai. Wow. Hello. Congratulations. 哎呀可以开镜头吗？小凤可以开镜，OK 头吗？ OK， Boleh buka video. Ya. 有吗？有吗？在你OK， 看到你了。OK， semua nampak. Yeah. So ini adalah second week winner. Okay. So 峰姐已经减了恭喜恭喜减了6 ，Congratulations！公斤是吗？哎，6公斤好像。 4.7，他总共这个牺牲的是减了4.7公斤对吗？对，听到我讲话吗？小凤有听到吗？小凤，我叫小凤，小凤有听到吗？我有啊，有啊，OK 啊。所以你做了什么？减4.7公斤在2个礼拜里面？你有做什么啊？没有做什也是么啦这样？OK。子啊，像你吃跟着餐单是吗大概是这样哦。 ？OK， 所以喝多少杯奶昔？啊，喝多少杯的奶昔？ 飲幾多杯嘅 F1 飲幾多杯嘅？ 2杯，朝早1杯，夜晚1杯。 OK， 水咧？水飲幾多？飲幾多水？ 飲幾多 liter 水？ 9 liter。 哇哦！要做運動冇？時啊踩下腳車啊。OK. So, Fongha punya secret. Siapa nak tahu secret dia untuk turun berat 4.7 kg dalam 2 minggu? Okay, type me. Okay, so first morning night memang shake lah, wajib tu minimum. Ya, okay. So first, second minum 9 liter air. Berapa? 9 liter air. Okay, tapi kena make sure anda kena tanya coach anda. Kalau anda berat 50 kilo, jangan pula pergi minum 9 liter air. Okay, disclaimer. So that's why tengok badan kita. So kalau anda rasa boleh, basically anda minum banyak air akan cepat turun berat badan anda. Dan ada sedikit exercise, cycling lah. Thank you, Fongha. Okay, so yeah. So next kita punya Chan. Chan ada tak? 没有， Chan tak ada. Wow. Then kita ada 2 kali punya winner loh. Ed ada tak? Ed ada? ada也是没有。 Ed tak ada. Wah, Minachi 有在吗？有，我看到没？哦，米娜基有没有？有有冇喺啊？Minachi？有。米娜去so 講我米娜基，你響度冇？米娜基， So Okay. Surah turun berapa kg? Hello，米娜基，恭喜你！ Thank you，Tanya Tanya。 4.8 4.8 kg. So apa you buat? Apa you buat? Biasalah coach. Mina Macam tak mana? ada gigi, tak boleh makan apa-apa coach. Shake saja. Minum shake saja. So satu hari minum Ya, berapa kali shake? 3 kali. 3 kali. Makan tak ada, langsung tak makan? Ada soalnya ikan dengan itu apa quinoa saja banyak. Ikan dengan quinoa. Tengok nampak tak? So macam mana nak dapat result yang luar biasa? First shake banyak. Second memang follow meal plan lah. Dia tak ada gigi dia kan. Ikan dengan quinoa saja. Nampak tak? So air minum berapa banyak? Air 7. 7 liter. Wow. 7 liter. Nampak tak? So nak dapat result secret. Mereka dah share dah kan. Tengok kita kongsi apa yang kita berjaya tu. So anda buat juga. And then you will get result. So ada apa special tips tak untuk mereka untuk nak turun 4 kg, Minachi? Tak tahulah coach. Tak tahu ah. No problem. Okay. So congratulations Minachi dapat our. Thank you coach. Thank you. Right. So nanti bagi address. Thank you my coach Sharon. I love you Sharon. Tengok. First another one thing. Bersyukur dengan coach anda. And coach Syuhan. Semua coach. Ya, dia bersyukur dengan coach lah. Alright, senang cerita kan. Right. So thank you Minachi. Alright, congratulations. Okay. So
next. What is next? Lucky draw. It's time for our coach Sharon come out. Ting ting. So nampak dia kan? So lucky draw. Sudah ada 3 orang ke? Siapa mau lucky draw? Who want lucky draw? So tak ada 30 orang, hanya satu loh, right? Kan coach janji kan? Hello. Next week jemput banyak orang lagi, okay? 30 orang 2 draw, 50 orang 3 draw kan? Right? So Okay. So now is hari ini ada 2 colors lain. So I pick up the name here. Ya, so jom. Yeah, And, 来，谁要？我要，I want，我要， oh no! 我要。撸什么？ Why every time it's the same people? 谁？撸什么？我看到撸为什么你撸什么？这样子？ The top one, 风哈。哇！因为是上个礼拜不是拿了咩？是啊。哇！哇，梦想，哦，太幸运了，又是你哦。来，你要什么 Okay. color？你讲啊。OK， 跟教练讲你要什么 color？有蓝色、青色、粉红色。OK，so 恭喜，right？ 恭 OK， 喜！ yeah， congratulations everyone。OK 啊，so 今天没有30个，谢谢啊我们就谢谢啊。OK，我们下一 round 我们再加多一点 lucky draw。OK，so we want more。大家也都OK，yeah，so next what is that？ OK，so 我们在12月 OK Mandarin pula tengok. Dalam bulan 12 ini we have a special promotion. This is because it's year end lah. Okay. Kalau anda belum dapat 35% lagi, right? So it's the time to get 35% minimum, right? So 500 volume point and you will get 2 bottle with 1 tiffin set, whole set. Tiffin set. Okay. So sangat-sangat berbaloi lah because normal day tak ada kot. Normal day mungkin dapat botol saja kot. Right, so this is a year end, you will get 35% discount and then at the same time you will get all this. Okay, so okay, so boleh dapat nutrisi, right? Okay, so and then kita juga ada sharing, right? So from our kick-off spectacular, right? So siapa yang nak rasa today punya sharing bagus, right? So nak jadi macam coach, right? So nak jadi coach macam coach masing-masing kan? So how to help more people? So coach welcome you all, right? So tanya coach anda macam mana boleh join kita kick off spectacular 25 dan 26 hari bulan, okay, in bahasa Melayu, okay, and then juga kita ada anda boleh tanya juga dah memang cut off tak ada tiket lagi, okay, untuk spectacular. So but anda boleh tanya coach anda macam mana boleh attend spectacular ni. Boleh mungkin pergi rumah coach anda kan. Okay, atau pergi center mereka untuk belajar dengan orang-orang yang luar biasa. Kita ada Dr. Sharing dan juga ada sangat-sangat berjaya punya coach, okay, sharing, okay, good. So and then lagi apa? And then juga siapa suka melancong, okay, so anda juga boleh be a coach and then after that boleh qualify for vacation juga, okay, boleh tanya coach anda bagaimana, right? So and kita I think that's all good malam ini. Yeah, thank you. I love you semua. 谢谢，Thank you, Coach 志豪，感谢大家，terima kasih. Thank you semua. Thank you. Amazing. Thank you semua. Congratulations semua. Amazing. Nandri Right. வணக்கம் 감사합니다. Thank you, congratulations. Good night. நன்றி வணக்கம். Nandri வணக்கம். Right. Minacir, Thank you. Nandri. Right. So Thank you. next week jemput kat lebih banyak kawan. Okay, you can ask your friend. Ada tak yang coach? Okay, so saya nak tanya survey sini. Ada tak siapa yang nampak anda dah turun berat? Ada tak? Ada kan? 有吗？有人问你吗？ So tapi bila tak tahu macam mana nak cakap dengan mereka. Ada tak? So don't know how to share with them. Okay, senang aja. Boleh jemput mereka, join us next week. Okay, so kita akan share our benefit, everything. So next week coach akan share detail about program. So anda boleh jemput mereka dan anda boleh tahu juga kebaikan untuk join program kita. Okay, so next week kita akan ada special lah, add on. Okay, so thank you semua. So apa yang tak faham boleh tanya coach anda.
Okay, so thank you dan selamat malam. Good night. Thank you, thank you. Bye. 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 Thank you. Bye. Selamat malam. Thank you.